Bonjour à toutes et à tous. Donc, اليوم كنتو بزاف لي demandé sur la correction ديال الناس اللي دوزو اليوم le 18/9/2021. Donc l'épreuve de français. Donc نبداو. Donc أول حاجة كتلقاو cocher la ou les bonnes réponses. Donc dès le départ خصنا نعرفو أن chaque question il peut avoir plus d'une réponse. تقدر تكون فيها réponse وحدة إجابة وحيدة ويقدر يكونوا فيها أكثر من réponse وحدة. دونك هذا ماشي ان كيو سي او ماشي كيستيون ا شوا اونيك يعني ماشي اي ريبونس وحده اللي فيه صحيحه وانما سي ان كيو سي ام يعني كيستيون ا شوا مولتيبل وهذا ماشي بالضروره كيعني ان كل كيستيون تقدر تكون فيها اكثر من ريبونس وانما تقدر دي كيستيون يكونوا فيهم ريبونس وحده. دونك نبداو كيستيون 31 لي نون بروبر. شنو كنعرفوا على لي نون بروبر انهم توجور كيبداو اون ماجيسكول. لي شوا الاولى لي 3 بروميير شوا كاملين كيقول لك راه سانسكريف توجور افيك اون مينوسكول. حنا كنعرفوا كيتبداو بماجيسكول دونك هما تيليميناو بثلاثه بقات لنا هذه اللي صحيحه دونك يبداو بماجيسكول دونك هذه هي اللي صحيحه. Question 32, le groupe sujet هو un nom ou un mot ou un groupe de mots ou un mot ou un groupe de mots exprimant une action. Donc كنعرفوا ان le groupe sujet هو في الحقيقة un mot et un groupe de mots c'est-à-dire هاد la réponse هادي بجوج ولكن مبدئيا بما انهم حاطيننا حتى un mot و un groupe de mots donc مبدئيا خصهم يكونوا بثلاثة لي ريبونس اللي صحاح. فوالا كبرنا شي شويه باش يبانوا لنا لي كيسيون مزيان. هنا عندنا l'adjectif qualificatif. شنو كنعرفوا على l'adjectif qualificatif il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte en genre et en nombre. Donc la réponse صحيحه هي C. لو كانوا دايرين هنا il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte en genre كان ممكن نكوشيوها. لو كان قالوا لنا s'accorde avec le nom auquel il se rapporte en nombre كان ممكن حتى هي نكوشيوها مي دايرين هنا واحد الحاجه uniquement c'est pas uniquement donc هادو ما صحاحش هذه لا سول اللي صحيحه. و est-ce qu'il est un variable لا il est variable حيت كما كانش un variable ما نكوشيوش هذه. Question 34. Donc les pronoms personnels compléments شنو هما. Donc les pronoms personnels compléments قلنا هما la réponse صحيحة هي B et D. Donc me et les. Donc عندنا هادي صحيحة و les. Voilà. Donc ندوزو la question 35. دابا نشوفو les pronoms démonstratifs. La réponse صحيحة هنا هي C. Il y a celui-là. ندوزو la question 36. Donc كما قلنا un nom commun est généralement précédé d'un adjectif démonstratif. L'adjectif démonstratif هو بحال ce, celui-là. L'adjectif possessif mon, ton, etc. ou l'adjectif numéral donc نلقاو 1 2 3 etc. La réponse صحيحة هي C. L'adjectif indéfini. La question 37, les adjectifs indéfinis شنو هما. Donc la réponse صحيحة هي A, C et D. Donc aucun, certain et même. Donc نكملو. Question 38, cocher les verbes d'état.
دونك شنو هما لي فيرب ديتا اللي كنعرفو نورمالمون خصنا اي واحد خصو يكون عارفهم. دونك لا ريبونس صحيحه هي A B et D. A c'est rester, B sembler, D paraître. Question 39. Donc on a les conjonctions de coordination. شنو هما؟ Donc la réponse صحيحة هي B, C et D. خصنا نعرفوا انهم invariables. علاش؟ حيت حنا عارفينهم ان لي conjonctions de coordination هما اللي كنخسروهم في لا phrase ديال mais où est donc Ornicar. Donc on a B, C et D. Ils introduisent une conséquence logique. Oui, bhalash donc. Ils s'emploient dans la négation. Oui, bhalash bhal ni. Donc ni, il est employé normalement pour la négation. Question 40. Quels sont les synonymes du mot chamarré? Donc, صراحة الله, j'avoue que هاد العام donc les synonymes il était شوية طالعين في النيفو, مي هادو هما اللي كيديروا الفرق. دونك اللي جاوب عليهم صحاح كيطلع سكور, واللي مالوغوزمون ما كيجاوبش عليهم صحاح يقدر يكون بيان سور الزهر عنده في حاجه اخرى, مي بيان سور هادو هما اللي كيديروا الفرق. دونك جاوبوا على لا كيسيون. لا ريبونس صحيحه هي بي et C. Donc bigarré et bariolé. Question 41. Quels sont les synonymes du mot lénifié? Donc, la réponse صحيحة هي A et B. Donc, il y a rasséréné et calmé. Bien sûr, irrité, excité, le même sens. Ou ماشي synonyme ديال le mot lénifié. Question 42. Dans une phrase, les groupes qu'on peut supprimer et déplacer s'appellent les compléments d'agent, les compléments circonstanciels, des compléments de l'adjectif, ou là des compléments de l'interjection. La réponse est bien sûr B, les compléments circonstanciels, on peut déplacer on peut supprimer carrément. La question 43. Donc, dans une phrase, on peut remplacer le complément d'objet direct par. Donc, la réponse est il y a A et B. Donc, le et là. بحالاش le COD, le complément d'objet direct. Je lis un livre, donc je le lis. Donc, on a bleu. Les pronoms personnels, bien sûr. Pour reconnaître le complément d'objet direct, on repère le verbe et on pose la question. Quelle est la question qui est normalement composée? Le complément d'objet direct, là, le COD. Donc, la réponse est C et D. Donc, on pose la question qui et quoi. La question 45, bien sûr, la conjugaison. Donc, on forme le conditionnel avec. La réponse il y a A. Donc, on a le radical du futur. Les terminaisons de l'imparfait. Question 46, on a le conditionnel présent s'emploie pour exprimer. La réponse il y a A et B. Donc, pour exprimer un conseil, pour faire une demande. Question 47, l'imparfait employé pour exprimer. Donc la réponse il y a A et B. Un ordre. L'imparfait. Est-ce qu'on peut par exemple fais tes devoirs. Donc c'est un ordre. Et aussi un conseil. Question 48, le passé simple s'emploie. La réponse il y a
normalement كنقولوا c'est D mais هذه باقي عندي une doute un doute pardon فيها ديكشي علاش غادي نخليو لا ريبونس حتى نبوستيها ابري في انستغرام بعد ما نتاكد منها. Question 49. On passé simple les terminaisons des verbes en IR, IRE, etc. Donc, il y a A, B et D. B et D. La dernière question. Donc, les infinitifs sont utilisés après. La réponse est D. Donc, les verbes conjugués autres que être et avoir. Donc, voilà la correction. Je vous souhaite un bon courage. Allah yissal jamii.